જય શ્રી રામ। શ્રી મનોકામના સિદ્ધ હનુમાનજી મંદિર મહુવા। હું ઘનશ્યામ કનૈયા અમિતભાઈ પરમાર સાથે ફરી એકવાર આવી ગયા છે બટુક ભોજન લઈને। આજનું બટુક ભોજન શ્રી રામ ભક્ત તરફથી રાખવામાં આવેલ છે 5 ઓગસ્ટ 2025। જય શ્રી રામ। અમારી આ ચેનલને ફોલો કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, શેર કરો અને લાઈક કરો, જેથી કરીને અમે આવા ને આવા બટુક ભોજન કરાવતા રહીએ। જય શ્રી રામ। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 5 ऑगस्ट 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन पटेल शंभुभाई अरजणभाई तथा साकरबेन शंभुभाई पटेलना स्मरणार्थे बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। बटुक भोजनना दाता शंभुभाई पटेल परिवार तरफथी बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। जय सियाराम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ आज रोज तारीख 5 ऑगस्ट 2025 रोज बटुक भोजन राखेल है। बटुक भोजन स्वर्गीय शंभुभाई अरजणभाई पटेल तथा साकरबेन शंभुभाई पटेलना स्मरणार्थे राखवामां आवेल छे। शंभुभाई पटेलनो परिवार बटुक भोजन करावे छे। जय सियाराम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री मनोकामना सिद्ध हनुमानजी मंदिर महुआ शंभुभाई अरजणभाई पटेल तथा साकरबेन शंभुभाई पटेलना स्मरणार्थे बटुक भोजन राखवामां आवेल छे। जय श्री राम।